le terrain et on aura encore certainement bien des choses à adapter. Le social business tel qu'on le désire, tel qu'on le souhaite, tel qu'il commence à se réaliser, c'est le contraire de l'existant. Ça veut dire que c'est bien l'économie qui est au service de l'homme et non pas l'homme qui est au service de l'économie. On a inversé l'ordre et les moyens. Au lieu d'indexer l'économie aux besoins de l'homme et la finance aux besoins de l'économie, on a indexé l'économie aux besoins de la finance et on a utilisé l'homme comme du simple capital humain. Multinationals are not the only ones involved in social business. It also involves smaller structures that make up a network to carry out different sized projects. সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে যে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায় এবং এখানে একদিকে মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটা সম্ভব, আর একদিকে কমিউনিটি পিপল সুলভ মূল্যে একটা ভালো পণ্য পেতে পারে, সেরকম একটা ব্যবস্থা এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হচ্ছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে অন্য কোম্পানির যে কোনো ভালো পণ্য তারা যদি সামাজিক ব্যবসা করতে চায়, এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটা সম্ভব।